manje. Vidio jedna. Po običaju Dupke je puno auto. Makar smo štapove svezali na krov, jer u autu više nije bilo prostora za čačkalice. Armin se nekako uvukao na zadnje sjedište. Raspetljat ćemo ga kad dođemo na odredište. Opet sam krenuo sa poslom. Cilj nam je bio Crvensko jezero, a zbog informacije da se bez visočijeg auta gore ne može doći, odlučili smo da uzmemo auto od rentakara. Dacia Sandero Stepway se pokazala odličnim izborom. Da se odmah na početku zahvalim osoblju Karviz Rentakar agencije koji su nam pomogli da realizujemo ovu avanturu i napravimo ovu emisiju. Ova relacija je meni poznata, ali Arminu i Šehi ovo prvi put da idu u ovaj kraj. Meni je stari rođen u Ulogu, tačnije u selima iznad Uloga, odmah blizu jezera na kojem ćemo boraviti. On mi je jednom pričao da se sa ovih stijena nekad znao med cijediti, jer je u rupama bilo pčela. Tu je negdje i stijena na koju se Alija Đerzelez konjem popeo, a stijena je takva da bi se alpinisti uz svu opremu dobro napatili da se na nju bez konja popnu. Neretva, ili ono što je još od nje ostalo, jer je ovdje sada gradilište. Pravi se hidroelektrana. Nastavljamo dalje, u Ulog Town. Na Makadamu smo. Ovo za sad ne izgleda loše. Ulazimo u Ulog Town. To je nekad bila jedna lijepa varošica koja je sad pusta. O Ulogu ću kasnije koju više reći. Odavde do jezera imamo nekih 9 km ili 20 minuta vožnje. Stigli smo do skretanja za jezero, ali i za sela, odakle su moji korijeni. Blizu smo jezera i put uopšte nije loš kako smo mi imali predstavu. Selo koje se zove Jezero i tabla posebnog revira. I evo ga, Crvensko, a nekoga zove i Uloško jezero. Evo ga, stigli smo na odredište. To je to. Imamo jedno 150 metara do pozicije. I dok smo mi iz nekoliko tura prebacili stvari, Mrak je već pao, što se vidi iz priloženog. Armin i Šeha raspremaju kamp, a ja nosim zadnju turu opreme od auta. I evo ga. Hoće li to ljudi? Hoće. A šta hoće? Crvensko jezero.
Nakon što smo podigli kamp, sjeli da odmorimo, skontali smo da bi nam bilo uzaludno po mraku pripremati sisteme i zabacivati. Ostavili smo to za ujutro. Spokoj i tišina izlaska sunca, koju remetim ja. Hrkanjem. Šeha me pustio još malo da spavam, dok mu nije dodijalo moje pilanje. Pored nas je bila krljuš šarana, ne tako velika, tako da nije bio u pitanju neki veliki komad. Odkafenisali smo i počeli pripremati sisteme. Na Crvensko jezero prvi put sam došao negdje prije 40 godina sa komšijama Zvonkom i Tihom. Tata je iz ovog kraja, iz sela koje je ispod jezera, i on je pričao Zvonki o ljepoti ovog kraja. Pričajući Zvonki i nama o ljepoti, govorio je da kako je to netaknuta priroda, kako je to kraj koji nije narušen ljudskom rukom. I hajde, obradovali smo se. I naš četvrca, stari Zvonko, Tiho i ja, u našem bijelom stojadnu, smo došli u tu netaknutu prirodu. I tako smo proveli nekoliko dana u ribolovu na Crvenskom jezeru. Nismo imali ni trzaja, ne da smo ulovili nešto. I Zvonko, braći, starom, Boga mi je netaknuta. Ni Bog ovo dohvatio, nije. Nema ovdje živa roba. I to je to mjesto na kojem smo bili prije tih 40 godina. I prvu ribu je uhvatio Šeha. Dobro ti reče za mjehure, opa. Evo ga malo. Evo ga, kolutka. Tačno ti sunce. Evo ga jedan mali. Jedan mali. Ide nazad. Mali ide nazad, ajde. Ode. Kako tokom jutra nije bilo drugih dešavanja osim onog prvog malog šarančića, Šeha je odlučio malo pregledati teren i usput napraviti koji podvodni snimak. Bistra voda jezera je bila idealna za to.
Za to vrijeme komšije preko puta su se vjerovatno pitale kakve su ono budale. Šeha je i dalje ronio i snimao. Komšije su sebi i dalje postavljale pitanje kakve su ovo budale, a mi smo i dalje nastavili sa našim običajem prikupljanja tuđeg smeća. Onda smo opet malo eksperimentisali. Počele su se javljati bodorke, pa smo jednu i snimili. A bilo ih je mnogo i radile su do duboko u noć. Dan je prolazio, šaranane na vidiku i polako se prebacujemo na igranje sa bodorkicama kojih ima jako mnogo i različitih veličina. Kasnije smo vidjeli mjehure bodorkica na jednom mjestu uz obalu, očito su i one nekome dovoljne da pripremi sebi kakve večerce. Mala bodorkica. Nama su poslužile za merakanje. Pa da vidimo i šta nam je šeha snimio podvodnim kamerama. Šta ovo piše kod tebe? Holiday Inn? Nije, Made Inn. Tako smo prvo saznali da je dno muljavo i obraslo sa zelenjavo,
te da ima mnogo mlađi. Pretpostavljamo bodorki. Onda je zapeo za strunu. I uspio je 1-2 snimka napraviti kako treba. A kad Šeha i ja počnemo improvizovati, bez izolir trake i L profila ne može proći, te rasprave šta je korisnije, izolir traka ili L profil. Sa podvodnim tripodom smo uspjeli nešto, dokazali smo da vam ovaj put improvizacija nije uspjela. Mlađi ima jako mnogo, kako rekao, pretpostavljamo da je bodorka u pitanju. Vjerovatno je neko donio kao kedere i ono što mu je ostalo pustio u vodu, a njoj malo treba da se primi. Armin je pošao da očisti jedno mjesto za štap i nažalost nisam snimao taj upad u vodu. Kad se već smočio, nastavio je čistiti i očistio je i više nego što je planirao. I dok je Armin čistio poziciju, ja sam malo letio dronom, a Šeha je kibicovao ekran mog mobitela. Uloško ili Crvenjsko jezero je jezero smješteno na području općine Kalnovik. Jezero nosi naziv Uloško po selu Ulogu koji se nalazi u blizini, odnosno Crvenjsko jer se nalazi u podnožju planine Crven. Nadmorska visina mu je 1058 metara, dužina oko 500 metara, a širina oko 200 metara. Najveća dubina jezera je oko 25 metara. Jezero ima svoje izvore koji obnavljaju vodu, što omogućava ribljem fondu preživljavanje tokom zime kada se jezero zaledi, a iz jezera ističe potok Jezernica koji pokazuje da jezero ima stalan, prilično obilan dotok vode. U jezeru ima šarana, bodorke, a bilo je i kalifornijske pastranke. Kao i za Boračko jezero, i za Crvenjsko ima raznih priča o nastanku, a gotovo istovjetna je o nekom svetom čovjeku obučenom kao prosjak kojem niko nije htio pomoći sem neke uboge samohrane majke sa mnogo djece.
Prosjak je izveo svoju dobročiniteljku iz sela na obližnje brdo, a zatim potopio selo sa svim ostalim stanovnicima koji mu nisu htjeli pomoći. Neki kažu da se i danas na dnu jezera nalaze zidovi i naziru rogovi starih kuća koji su završile pod vodom kaznom svetog čovjeka. Šeha Ironeći nije vidio, tako da je njihovo postojanje upitno. Ali je i za Boračko, a i za Crvensko jezero ostala priča koja propovijeda da se čini dobro, jer se dobro dobrim vraća, a gdje je zlo, tu nastaje jezero. Doduše, možda nije to poenta, ali shvatate šta je pripovjedač htio reći. Pošto nam je kamp bio, kako bi reci, u sjeveru, jako brzo nam je zalazilo sunce i spremali smo sisteme za noćni ribolov, nadajući se ulovu, jer smo obilno nakrmili sve spotove. Svak u svom filmu, a oni u mom. A kamp ne bih za Sheraton mijenjao, koliko god me budalom prozivali moji iz Viber grupe Imena Familija. Jedno je s kederom. Ne mrdaj se, samo se ne mrdaj vidim. Čuvač. Ode ono. Nanosi. Ću i sad prepasi. Šta se branulo? Ću prepasi. Nemoj ništa. Ništa. Evo ga utak. Gulaša i malo makarona. Valja čeljad na hranu. Mahni. Čeljad.
Mahni čeljad. Čeljad. Tako, to je to. I onda kad pada muha, ti štapom ideš prema dole. Prema muhi, znači. Jest. Znači, spuštaš. Kad trzniješ, ispravlja se muha i ti spuštaš štap dole. To je to. Odlično. Na brdu preko puta smo vidjeli zalazak sunca. A odmah po prvom mraku nam je došao jedan noćni leptirić. Čekajući Godoa, šarana. Malo smo se igrali sa bodorkicama do kasno u noć i pominjali stare avanture i prijatelje koji su u vječnim ribolovištima. Neka im je bistro gore. Jutarnja kafa. Valja nam se pakovati i nešto ranije krenuti, jer imamo u planu obići još jednu lokaciju koja nam nije usput. Što šutite? Ti treba pričati, ne pričaj, ovo je čudo jezero. Po običaju, očistili smo i svoje, ali i tuđeg smeća koliko smo mogli. Evo, ovo sve ribari ostaje. Daj. Evo, bratstvo i jedinstvo, Mikšićka, Zavičarska, Ožujska, Knjaz Miloš, svi na jednom mjestu. Ova danaca ima tugor. Imam tu bolje. Vrto vidiš tu. Danaca ako hoćeš. To smo klikali. Ligla si mi mogu i sad ćemo početi. Evo kako to izgleda kad se pokupi smeće. Naravno tuđih smeće. Naše smeće je ispakovano u kesu i bit će ponešeno nazad. Pa čak i do Sarajeva. Dovoljno bi bilo samo da svak ponese svoje smeće, onda se ne bi morao drugi bakćati tuđim smećem. A ono je tamo šeha što ne da da snima. Ostalo još da pustimo ovi neki bodorkica, Šućin, Dr. Šehović, što smo hvatali, znači ovo je možda 5. dio što smo ostavili, koliko je bilo u biti, nije bilo ni šarane ni pastrnke, ali se može čovjek narakati sa ovim. Eto, to je bilo to.
Valja nam sad sve ovo 150 metara do auta nositi. A evo kako izgleda kad očistite mjesto nakon sebe. Nigdje papirića, nigdje ničega, a zatekli smo svega i svačega. Eto. Pokri, grudni koš. Armine, a vidi ovo. Ona je divlja nana, jel? Vidi ovo. Divlji dedo. Samo nešto se ofucao. Nošenje stvari sa preprekama. Kako ide domaćine? Si mi vidio ovaca? Nema. Znači uzbrdo. Nismo vidjeli ovaca, ali smo ušli iznenada vidjeli jelena. Desno, malo spusti. Spusti još. Zoomiraj. Eto ga. Jebote. O, Šehoć. Neš vjerovat, vidjeli smo jelena sad. I veliku pomoć nam je dao u ovoj avanturi CarWiz, Sarajevo Rent-A-Car agencija, kojoj se zahvaljujemo. Imaju saso mange. Da li od dima, nekih isparenja, starog duhana, ne znam. A jedan mali zeko da potok traži svud. Gdje se sakrio? Evo ga izvor. Pive nam se hlade. Krenuli smo lagano prema našoj sljedećoj destinaciji. Da ne bismo rizikovali, njih dvojica su prošetali dok nismo izašli na put.
Evo vozimo iz Skakavca. I on će u ovome pravcu. Mongolija. Ali što Mongolija? I ovo? I stižemo na odredište. To je nekropola Stečaka Svatovskog groblja. Ova nekropola smještena je pored starog makadamskog puta Nevesinje-Kalnovik u mjestu Morne, 20 km sjeveroistočno od Nevesinja i broji 59 stečaka koji su klesani od krečnjaka dobrog kvaliteta. Pored velikog broja ukrasa, figuralnih predstava, originalnih scena, turnira i lova, ono po čemu je ova nekropola posebno značajna jesu narodna predanja isprepletena oko nje, koja na svjetlo dana iznose nematerijalnu dimenziju srednjovjekovne baštine. Strašni reljefi. Gledajte ovo, Ljiljana. Narod iz Gornje Hercegovine prepričava mnoge legende, a jedna od najpoznatijih je ona koja se veže za ovih 50 razbacanih stečaka koji se nalaze pored starog rimskog makadamskog puta, kojim prolaziše mnoge karavane. Ona govori o ženidbi mostarskog bega Lakišića, koji je preprosio djevojku nevesinskom begu Aliji Ljuboviću. U kasnu jesen 1774. godine na Morinama se zbio nesvakidašnji događaj. Na putu iz Zagorskih Borija i Uloga sa isprošenom nevjestom, svatovi Mustajbega Lakišića iz Mostara zapali su u snježnu oluju, te jedan po jedan pogibali od ledene smrti. Spasila se na čudesan način nesuđena Lakišićeva mladenka Umihana Čengić i Ljubovićev sluga. U toj tragediji je poginulo oko 100 svatova i konja od ledene studeni, u buri i mečavi, u tami i tmuši. Smrtno su stradali mnogi moćni i ugledni ljudi Mostara i Južne Hercegovine, na čelu sa nesuđenim mladoženjom i vođom svatova Mustajbegom Lakišićem. Lakišić je bio prekaljeni vojskovođa i junak i pozvao je na Megdan mlađanog, boju nenaviknutog Ljubovića, pa ako izađe pobjednikom, njemu ostane vjerna ljubovca i životna sreća, znajući da mu mladi beg na Megdan neće smjeti izaći. Mostarski beg poruči begu Ljuboviću da mu pošalje svoga konja i slugu u svatove i da mu njegov konj donese djevojku. Očigledno ponižen i uvrijeđen, beg Ljubović se dugo mučio i razmišljao šta da uradi, ali na kraju nema de kud, jer sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli, pa učini onako kako je morao da učini. Posla i konja i slugu Useina svome najljučijem neprijatelju u svatove. Silni svatovi uz veliku učku pređuše preko ravnog Nevesinja i Plužina, prejezdiše ravne Morne i tijesne Jarkove klance, stigoše na Zagorje, na Borija, gdje uzeše djevojku. U povratku je od ranog jutra sipla sitna kiša. Kako su prilazili Morinama, bivalo je sve hladnije, a kiša i vjetar su bili sve jači. Da bi na Morinama kiša prešla najprije u susnješći snijeg, a na kraju u snježnu oluju. Odjednom Bog naredi, udariše nebeske munje, a pjesnik reče: bilo vedro, pa se naoblači, tad namignu crvanj na Morine, a Morine na Biglin doline. Lako obučeni, na studen neotporni Mostarci počeše se moliti predragom Allahu za život i padati kao snoplji u snježnoj pustinji, držeći se čvrsto za uzde svojih sedlanika. A planina bez milosti nosi sve redom, sve pomori osim djevojke i sluge bega Ljubovića. Oni su spaseni zahvaljujući konju i slugi. Tako je konj donio živu i zdravu, ledom okovanu djevojku svome gospodaru i doveo mu njegovog slugu. Pogibiju svatova na Morinama narod je vezivao za mramorove, kako drugčije zovu stečke, vjerujući da se pod njima, koji su iz 14. vijeka, sahranjeni nastradali Lakišićevi svatovi iz 1774. godine. Tragedija svatova na Morinama opjevana je u epskim pjesmama Ženidba bega Ljubovića i Svatovskog groblja na Morinama. Krenuli smo nazad put Uloga i uživali još malo u ovom krajoliku koji u ovo doba godine je prelijep, a zimi jako surov. Pred Ulogom smo naišli na jednu poučnu tablu.
Inače, tatu smo uvijek zezali da nit ga je Bosanac, nit ga je Hercegovac, nego da je ono i između. Ulog je malo mjesto smješteno na Neretvi, na putu između Kalnovika i Nevesnja. Od Kalnovika je udaljen 20 km, a od Nevesnja preko Morina 40 km. Od izvora Neretve je udaljen oko 30 km. Glavni karavanski put još od rimskog vremena vodio je od ušća Neretve kroz ovo područje. I tom rutom je Austro-Ugarska soldateska od 1910. do 1912. godine izgradila cestu koja je povezivala Nevesnje sa Ulogom, Kalnovikom i Sarajevom na jednoj, te Fočnom i Višegradom na drugoj strani. Ovaj put je ostao narodu Hercegovine sve do danas u upotrebi, nažalost, najvećim dijelom onakav kakav je napravljen prije više od 100 godina. Taj čuveni karavanski put su koristili ne samo stočari, nego i putnici namirnici, trgovci. Tuda su u raznim istorijskim periodima prolazile vojske raznih osvajača i porobljivača, horde napasnika i pljačkaša. Do 1962. godine Ulog je bio posebna opština koja je obuhvatala šire područje Borča. U Ulogu i u Borču je u to vrijeme sve pucalo od života. Osnovnu školu u Ulogu je 50. godina prošlog vijeka pohađalo više od 700 đaka, a u opštini je bilo još 8 područnih škola. Na popisu iz 1961. godine opština Ulog je imala 5104 stanovnika, a naselje, grad Ulog, 470 stanovnika. Godine 1664. iz Sarajeva preko Uloga za Nevesnje putovao je turski putopisac Evlija Čelebija. On je ostavio sljedeći zapis o kasabi Uloga. Jedan Ilok ima u Budimskom lajotu na obali rijeke Dunav, a ovo je hercegovački Ulog. Njegova je tvrđava u planinama i zapustjela je. To je vojvodstvo hercegovačkog Sandžaka. Nema ni spahijskog Čehaje, ni janjičarskog Serdara, ni prvaka. Ima svega 3 mahale, džamiju Mehmed Bega Šestokrilovića koja ima visoki minaret. Ima dalje 2 mešđida i konačište, zidano od tvrdog materijala, malo kupatilo hamam, 5 dućančića i do 150 kamenim pločama pokrivenih niskih kuća. Interesantno je da u Ulogu postoje i bogomolje sve 3 najzastupljenije konfesije u Bosni i Hercegovini: džamija, pravoslavna crkva i katolička crkva. Ulog je imao bitnu ulogu prilikom ustanka protiv otomanske okupacije. Ustanak protiv otomanske vlasti je započeo ustankom srpskog naroda najprije u Nevesnju 1875. godine, poznat pod imenom Nevesinjska puška, a onda se vrlo brzo proširio i na druge krajeve Hercegovine i Bosne i na kraju izazvao takozvanu istočnu krizu i velike promjene na Balkanu. Ustanak je počeo napadom Harambaše Pere Tunguza sa svojom vojskom na karavan turske vojske 5. jula 1875. godine. No, nakon sloma otomanske vlasti, Bosnu i Hercegovinu Berlinskim kongresom 1878. godine okupira Austro-Ugarska, tako da se desila ona narodna sjaši kurta da uzjaši murta. Novi okupator je donio i nove namete, pa su se vrlo brzo pobunili seljani i opšte nezadovoljstvo prema austro-ugarskim vlastima je povezalo boračke Srbe i muslimane, koji su zajedno krenuli u borbu protiv okupatora. U noći 10. na 11. januar 1882. godine seljani iz sela Kruščice prvi su krenuli prema kasabi Ulog. Usput su im se pridružili i mnogi seljaci iz ostalih boračkih sela i Nevesinjske površi, tako da se u Ulogu okupilo oko 1000 ustanika. Srbe ustanike iz Borča predvodio je Boško Čeklić sa Obrnje, muslimane Omer Šačić iz Uloga, a površane Vaso Buha i Salko Forta. Njima se pridružio i stari borac iz ustanka Nevesinjska puška, hajdučki Harambaša Pero Tunguz. On je bio pandurski podserdar u žandarmerijskoj stanici u Ulogu, zgodno mjesto odakle se uz njegovu pomoć moglo krenuti u akciju. Ustanici su zauzeli žandarmerijske stanice u Ulogu i u selu Klinja. Najveća bitka između ustanika i Austrijanaca se odigrala 26. februara 1882. godine u Crvenom Klancu na Morinama. Ustanici su ovu bitku izgubili, pa su narednog dana Austrijanci zauzeli Ulog. Uloški ustanak 1882. godine imao je za Bosnu i Hercegovinu veliko značenje. Prvi put u velikoj pobuni nije učestvovalo samo hrišćansko stanovništvo. Nikada do tada u istoriji nije ostvaren tako zadivljujući stepen političke i vjerske tolerancije. Posljednjih godina u Ulogu zimuje svega 10 stanovnika, dok preko ljeta on oživi jer u njemu odmor provode mnogi njegovi bivši stanovnici, a pored Neretve kampuje sve veći broj turista. Glavne privredne grane su bile stočarstvo i šumarstvo,
a na Neretvi i na jezerima na Zelengori i Crvanjskom jezeru bio je razvijen i ribolov. No, izgradnja hidroelektrane, kojoj će nulta tačka biti most u Ulogu, pompezno najavljivana od 2013. godine, a još uvijek nezavršena, već je načinila više štete nego koristi. Tako smo završili našu avanturu, a početna šala sa onim Ulog Town mi se vratila kao bumerang. Istražujući podatke o Ulogu, Morinama i ovom kraju, shvatio sam da Ulog jeste bio jedan mali grad. Mali, ali grad. I Bosna, i Hercegovina, a i ono i, nažalost, bio. I da, sve ovo je ribolov. Bistro Bosna i Hercegovina. A i ono i.